जय जगन्नाथ बंधु VBG रामजी योजना बा विकसित भारत ग्यारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजनार आउ किछि विषय वस्तु उपरे आजिर भिडियो रे आम आलोचना करिबा जेमिति कि ग्राम पंचायतर दायित्व एही योजना रे कोन रहिबो जदि आम आलोचना करिबा परिवार गुड़िकर पंजीकरण एवं ग्रामीण रोजगार ग्यारंटी कार्ड प्रदान करिबा पंचायतर मुख्य काम अर्थात जेतेबेले एही योजना संपूर्ण रूपे कार्यकारी हेजिबो समस्त जॉब कार्ड रद्द होइजिबो एवं ग्राम पंचायत समस्त श्रमिक मानू ग्रामीण रोजगार ग्यारंटी कार्ड प्रदान करिवो एवं परिवार पंजीकरण मध्य करिवो ता सहित काम पई आवेदन ग्रहण करिवो एवं ग्रामीण रोजगार ग्यारंटी कार्ड रेकर्ड रक्षणाबेक्षण करिवो। देखंतु जो लोक माने काम मागिबे एही योजना अधीन रे से लोक मानकु काम जोगैबो एवं सेही लोक मानकर जो ग्रामीण रोजगार ग्यारंटी कार्ड तार रक्षणाबेक्षण ग्राम पंचायत करिवो। ता सहित विकसित ग्राम पंचायत योजना प्रस्तुत करिबा अर्थात VBG रामजी योजना अधीन रे जो एक्शन प्लान तैयारी करा जिवो से एक्शन प्लान को विकसित ग्राम पंचायत योजना कहा जहाँ कि ग्राम पंचायत तैयारी करिवो। ता सहित प्रत्येक ग्राम पंचायत ग्राम सभा एवं वार्ड सभार सुपारिश विचार करिबा परे एवं कामर चाहिदा को दृष्टि रे रखी समन्वय भित्तिर एक विकसित ग्राम पंचायत योजना प्रस्तुत करिवो ग्राम पंचायत। ता सहित देखंतु प्रोग्राम ऑफिसर बा बीडीओ योजना अधीन रे थिबा कार्यर मूल्य दृष्टि अंत्यतः पके 50% कार्य ग्राम पंचायत माध्यम रे कार्यकारी करिया पई आवंटन करिवे। ता सहित प्रोग्राम ऑफिसर प्रत्येक ग्राम पंचायत को एहा द्वारा संपादित हेबाकु थिबा मंजूरी प्राप्त कार्य पाई मास्टर रोल अर्थात जो कार्य ग्राम पंचायत अधीन रे करा जिवो से ग्राम पंचायत को सही कामर जो मास्टर रोल बाहरिबो से मास्टर रोल को ब्लॉक और ग्राम पंचायत को दिया जिवो ग्राम पंचायत से मास्टर रोल मध्य रक्षणाबेक्षण करिवो। ता सहित ग्राम पंचायत आवेदनकारी मध्य नियुक्ति सुजोग बंटन करिवो एवं सेमानकु काम पाई रिपोर्ट करिबाकु कहिबो। योजना अधीन रे ग्राम पंचायत द्वारा निया जाइथिबा कार्य गुड़िक आवश्यक वैषयिक मानक एवं माप पूरण करिवो एवं प्रोग्राम ऑफिसर द्वारा आवंटित कार्य संपादन करिवो। ता सहित ग्राम पंचायत अंचल मध्य विकसित ग्राम पंचायत योजना अधीन रे थिबा जे कोनोसी कार्य ग्रहण करि परिबो जहाँ प्रोग्राम ऑफिसर द्वारा मंजूर करा जाई पारे। तो विकसित ग्राम पंचायत योजना जो तैयारी करा जिवो से योजना मध्य ग्राम पंचायत जो कार्य चाहिबो तार ग्राम पंचायत रे से करि परिबो। तापर देखंतु ग्राम सभा द्वारा कार्यर सामाजिक समीक्षा केमिति करा जिवो। ग्राम सभा एही आईन रो व्यवस्था अनुसार ग्राम पंचायतर अधिकार क्षेत्र मध्य रे योजना अधीन रे निया जाइथिबा समस्त कार्यर कार्यकारिता उपरे नजर रखिबो एवं समीक्षा करिबो। ग्राम सभा ग्राम पंचायत मध्य योजना अधीन रे निया जाइथिबा समस्त कार्यर नियमित सामाजिक समीक्षा करिवो जहाँ केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होई पारे। ग्राम पंचायत सामाजिक समीक्षा परिचालना पाई आवश्यक समस्त रेकर्ड एवं दस्तावेज ग्राम सभा को उपलब्ध कराइबो जेउथिरे मास्टर रोल बिल भाउचर मेजरमेंट बुक्स मंजूरी आदेश डिजिटल रेकर्ड जिओ टैग होइथिबा फोटोग्राफ एवं अन्यान्य संयुक्त हिसाब बही और कागजपत्र अंतर्भुक्त ताहा भौतिक किंबा इलेक्ट्रोनिक जेकोसी आकार रे थाउ ना कहीं। देखंतु ये जो योजना ग्राम पंचायत रे कार्यकारी हबो से योजनार वर्ष को 2 थर सामाजिक समीक्षा मध्य करा जिवो कार्य ठीक से होउची ना नहीं कार्यर कागजपत्र ठीक से होउची ना नहीं रेकर्ड ठीक से मेंटेनेंस होउची ना नहीं तो एहा को नै कि वर्ष को 2 थर सामाजिक समीक्षा करा जिवो एवं ग्राम पंचायतर मुख्य दायित्व रहिबो से कार्यर एवं केस रेकर्ड एवं कार्यर समस्त रेकर्ड से ही ग्राम सभा को से प्रदान करिबो ग्राम पंचायत जहाँ कि काम रे स्वच्छता मध्य आसीबो। तापर देखंतु बंधु योजना कार्यकारी करिबारे राज्य सरकार दायित्व जदि आमे देखिबा योजनार प्रभावशाली कार्यकारिता पई आवश्यक मुताबक राज्य सरकार जिला प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एवं प्रोग्राम ऑफिसर को आवश्यक कर्मचारी एवं वैश्विक सहायता जोगाई देबे। देखंतु MGNRGS योजना रे जे भली भाव जिले में हो ब्लॉक रे हो एवं ग्राम पंचायत रे जो कर्मचारी माने कार्य करुछंती VBG रामजी योजना रे मध्य सेही कर्मचारी माने कार्य करिवे जेमिति कि ग्राम पंचायत स्तर रे GRS हुंतु मेट हुंतु ता सहित ब्लॉक स्तर रे जो कर्मचारी माने कार्य करुछंती ता सहित जिला स्तर रे जो कर्मचारी माने कार्य करुछंती से माने एही योजना रे मध्य सेही भली भाव रे कार्य करिवे। ता सहित बंधु देखो ये रद्द संरक्षण एवं अंतरण व्यवस्था यदि देखा आम MGNRGS एवं VBG रामजी योजना केबेठारु कार्यकारी हम जदि आम आलोचना करवा धारा 10 रे प्रदान करा जायथिबा व्यवस्था को बाद देले केंद्र सरकार विज्ञप्ति द्वारा जो तारीख नियुक्ति करेंगे
ସେହି ଦିନଠାରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ଗ୍ରାମୀଣ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଆଇନ 2005 ବା MGNRGA ଆକ୍ଟ 2005 ଏହା ଅଧୀନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସମସ୍ତ ନିୟମ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଯୋଜନା ଆଦେଶ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ସହିତ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେବେଠାରୁ VBG ରାମଜୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେହି ଦିନଠାରୁ MGNRGA ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆସିନାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କେବେଠାରୁ ହେବ VBG ରାମଜୀ ଯୋଜନା ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ MGNRGA କାମ ଚାଲିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ରଦ୍ଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ରଦ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଆଇନ ଅଧୀନରେ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ନିଆଯାଇଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁଥିରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିବା ଯୋଜନା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଷ୍ଟର ରୋଲ୍ ସଞ୍ଚିତ ମଜୁରୀ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଏହି ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଅସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଏହି ଆଇନର ଅନୁରୂପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ କରାଯାଇଛି ନିଆଯାଇଛି ଜାରି କରାଯାଇଛି ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଛି ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି କିମ୍ବା ଘଟିଛି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। ଯେପରିକି ଏହି ଆଇନ ସବୁ ସମୟରେ ବଳବତ୍ତର ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ VBG ରାମଜୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ MGNRGA ଯୋଜନାରେ ଯାହା ବି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବାହାରିଛି ଯାହା ବି ଯୋଜନା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି ଯାହା ବି ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯାହା ବି ମଷ୍ଟର ରୋଲ୍ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଯାହା ବି ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବା ଯାହା ବି ଆସେଟ୍ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ତାହା ରଦ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ MGNRGA ଯୋଜନାରେ ବଳବତ୍ତର ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ରଦ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଆଇନ ଅଧୀନରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ନିୟୋଜନ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତ ତାରିଖର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଅସଙ୍ଗତ ନୁହେଁ ବୈଧ ଏବଂ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆଇନ ଅଧୀନରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ରଦ୍ଦ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତ MGNRGA ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସବୁକିଛି ଚାଲିଥିଲା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ VBG ରାମଜୀ ଯୋଜନାରେ ସେହିଭଳି ଚାଲିବ କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ ତାହା MGNRGA ଯୋଜନାରେ ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲା ତାହା ଚାଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିଯୁକ୍ତ ତାରିଖର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅନୁସନ୍ଧାନ ତଦନ୍ତ ଅଡିଟ୍ ଏବଂ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଜାରି ରହିବ ଶୁଣାଣି ହେବ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ଯେପରିକି ରଦ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଆଇନ ରଦ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ ଏପରି ରଦ୍ଦ କାରଣରୁ ବାତିଲ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ MGNRGA ଯୋଜନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ବା ଅଡିଟ୍ ହେଉଛି ବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ସମସ୍ତ ଚାଲିବ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା VBG ରାମଜୀ ଯୋଜନା ଯେବେ ବି ଆରମ୍ଭ ହେବ MGNRGA ଆଇନ ରଦ୍ଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବା ଆଗକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ VBG ରାମଜୀ ଯୋଜନାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଆଇନ MGNRGAର ସମସ୍ତ ଆଇନ ଚାଲୁ ରହିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରଦ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଆଇନ ଅଧୀନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ରେକର୍ଡ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଏହି ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଗଠିତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହେବ ଏବଂ ନ୍ୟସ୍ତ ହେବ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରୀତିରେ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରାଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ MGNRGA ଯୋଜନାରେ କରାଯାଇଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆସେଟ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ରହିବ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ଦଲିଲ କୌଣସି ରେକର୍ଡ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାହା ରଦ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବଳବତ୍ତର ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ VBG ରାମଜୀ ଯୋଜନାରେ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ କିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ଫର୍ ୱାଚିଂ।